सोचिए, आप एक आम से दिन का आगाज करते हैं और फिर नासा से एक खबर आती है जो आपके होश उड़ा देती है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। एक बड़ा एस्ट्रॉइड जिसे नासा ने 2024 JA3 का नाम दिया है, जो 13 जुलाई 2024 को जमीन के करीब से गुजरेगा। और ये एस्ट्रॉइड इतनी तेज रफ्तारी से जमीन की तरफ बढ़ रहा है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम आपके सामने इस हैरत अंगेज और दिल दहला देने वाली खबर को लेकर आए हैं। इस खबर को और नासा की प्रेडिक्शंस को जानेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में कि कैसे ये सब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही बता दिया। तफसीलात को जानने के लिए बने रहिए फैक्ट्स टीवी के साथ। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हाल ही की नासा की रिपोर्ट के मुताबिक एक बड़ा एस्ट्रॉइड जिसे 2024 JA3 कहा जा रहा है 13 जुलाई 2024 को जमीन के करीब से गुजरेगा। ये एस्ट्रॉइड 1 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा है और 30 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से हमारी तरफ आ रहा है। अगर ये जमीन से टकरा गया तो ये एक बहुत बड़ा धमाका होगा जो पूरी दुनिया को मुतासिर कर सकता है। आप इमेजिन करें कि अगर ये जमीन से टकरा गया तो ये क्या तबाही मचा सकता है। सोचिए, आप रात के आखिरी पहर में आसमान की तरफ देख रहे हैं और एक चमकती हुई रोशनी अचानक से नजर आती है। ये एस्ट्रॉइड 2024 JA3 है जो इतनी ताकतवर रोशनी के साथ आसमान में से गुजरता है कि आपको लगता है कि दिन का उजाला हो गया है। नासा के साइंटिस्ट इस पर नजर रखे हुए हैं और इसको डिफ्लेक्ट करने के मुख्तलिफ तरीके सोच रहे हैं, मगर ये मिशन कितना मुश्किल है इसकी ग्रेविटी को समझना मुश्किल है। ये पहली दफा नहीं कि नासा ने ऐसी रिपोर्ट शाया की। इससे पहले भी कई रिपोर्ट्स शाया की जा चुकी हैं जिसको नासा एंड ऑफ टाइम से रिलेट करता है। मई 2023 में नासा की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें नासा की जानिब से कहा गया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है। इससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और सी लेवल बढ़ रहा है। नासा के मुताबिक हर साल गर्मी बढ़ रही है, बर्फ कम हो रही है और तूफान और सैलाब ज्यादा हो रहे हैं। अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो आने वाले चंद सालों में हम क्लाइमेट डिजास्टर का सामना कर सकते हैं जिससे इस दुनिया का खात्मा हो सकता है। इसी तरह की एक रिपोर्ट जून 2023 में अपडेट हुई जिसमें नासा ने कहा कि सूरज की शुआएं, जिनको हम सोलर फ्लेयर्स कहते हैं, बहुत ताकतवर हो रही हैं। ये शुआएं जमीन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं और अगर ऐसा हुआ तो हमारी टेक्नोलॉजी बंद हो सकती है। सोचिए, अगर आपका मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर सब कुछ बंद हो जाए तो हमारी जिंदगी किस कदर मुश्किल हो जाएगी। ये भी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। नाजरीन, ये आज की तहकीक है, लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह और उसके महबूब ने आज से तकरीबन 1400 साल पहले ही हमें ये तमाम चीजें बता दी कि किस तरह इस दुनिया का खात्मा होगा और साइंस इस बात की तस्दीक करती जा रही है। दोस्तों, कुरान में सूरा अल-अनाम अल्लाह फरमाते हैं कि फिर भी ये लोग उस दिन का इंतजार करते हैं जब कुछ निशानियां आएंगी तुम्हारे परवरदिगार की, जो आएंगी तो किसी बंदे को उसका ईमान कुछ काम ना आएगा अगर उसने पहले ईमान ना रखा हो। उलमा इकराम के मुताबिक इसका मफहूम ये है कि जब सूरज मगरिब से निकलेगा तो ये एक ऐसी अजीबो गरीब निशानी होगी जो तमाम इंसानियत को हैरान कर देगी। ये एक बड़ा सबूत होगा इंसानियत के लिए कि वक्त ख़त्म हो चुका है। उस वक्त जो लोग पहले से ईमान नहीं रखते उनका ईमान लाना बेकार होगा। इसी तरह प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक 30 कज़्ज़ाब झूठे दज्जाल ना आए। जिस तरह तमाम मुसलमान जानते हैं कि दज्जाल एक ऐसा फितना होगा जो इंसानियत को गुमराह करने के लिए आएगा। वो लोगों को अपनी झूठ और धोखे से फंसाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी अलामतें बयान की हैं जो दज्जाल के आने से पहले जाहिर होंगी, जिनमें हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाना और दज्जाल का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होना है। सुनन इब्ने माजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेहदी मेरी अहले बैत से होंगे
اللہ انہیں ایک رات میں صالح بنا دے گا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اسی کے ہاتھ میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم عدل و انصاف کے ساتھ زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسری مرتبہ آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، وہ انصاف اور امن پھیلائیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کو انصاف اور امن کی کتنی ضرورت ہے، جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت قریب ہے۔ قرآن میں سورہ تکویر اور سورہ انفطار میں اللہ فرماتے ہیں، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے گر جائیں گے اور جب آسمان چیر دیا جائے گا اور جب زمین پھٹ جائے گی۔ علماء کرام اس کا مفہوم بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن سورج اپنی روشنی کھو دے گا اور لپیٹ دیا جائے گا۔ ستاروں کے گرنے کا مطلب ہے کہ سارے ستارے اپنی جگہ سے نکل کر زمین پر گر جائیں گے اور آسمان چیر دیا جائے گا، یعنی کہ آسمان جو ہمیشہ سے ایک جمع ہوا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ زمین پھٹ جائے گی کہ زمین اپنی سالڈ فارم میں نہیں رہے گی، بلکہ اس میں سے سب کچھ باہر آ جائے گا۔ یہ تمام چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہوگا اور انسان کا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دوستو، ناسا کی سائنٹیفک فائنڈنگز اور اسلام کی ٹیچنگ میں ایک گہرا تعلق ہے۔ قرآن اور حدیث میں جو علامتیں زندگی کے آخر الزماں کی بات کی گئی ہیں، ان کو ہم آج سائنس کے تجزیے سے سمجھ سکتے ہیں۔ سائنس سے یہ ثبوت ملتے ہیں کہ دنیا میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کلائمیٹ بدل رہا ہے اور آسمان سے میٹروئڈز ہماری طرف آ رہے ہیں، جو کہ قیامت حق ہے اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ اسلام نے ہمیشہ انسانیت کو ایک پیسفل کو ایگزسٹنس اور مورل گائیڈنس دی ہے، اور قرآن میں اللہ کی قدرت کو سمجھنے کا ایک نیا رستہ دکھایا ہے۔ قرآن نے آسمان کی تفسیر، کلائمیٹ کے تجزیے اور دنیا کے بے شمار تجزیوں کو سمجھ کر ہمیں ایک ایسے فریم ورک میں رکھ دیا ہے جہاں سائنس اور فیتھ ایک ساتھ چل سکتے ہیں۔ اسلام ہمیشہ انسانیت کو بتاتا ہے کہ وقت کی ایک حد ہوتی ہے اور آخرت میں اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے ایمان کو مضبوطی دیتا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ قرآن کے پیغام کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک چیز کا ایک سگنیفیکنٹ پرپس ہے، اور ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اللہ کے رضا کے لیے عمل کریں۔ آخر میں یہ ثبوت ہے کہ اسلام صحیح رستہ دکھاتا ہے، ایک سچا ریلیجن ہے، اور قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ سائنس اور اسلام کے بیچ کا کنیکشن ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اللہ کی قدرت کے نیچے ہر چیز کا ایک پلان ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کو اس پلان کے مطابق چلانا ہوگا۔ دوستو، آج کا موضوع اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، بنے رہیے فیکٹس ٹی وی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔